Okay, next is 3.2b. Apply the principle of conservation of momentum in elastic and elastic collision in two-dimension collision. Okay, so first example, we have a tennis ball of mass m1 moving with the initial velocity u1, collides with the saucer ball of mass m2 and initially at rest. After the collision, the tennis ball is deflected 15 degrees from its initial direction with a velocity v1 as shown in the figure. Okay, so dia dah terbagilah dalam figure ni, just kita tengok je lah. Then suppose that m1 is 250 gram and m2 is 900 gram. Okay, u1 is 20 meter per second and v1 is 4 meter per second. Calculate the velocity of the saucer ball after the collision. So, is the collision is elastic or inelastic? Okay, dia ada tanya dua soalan lah. Pertama is calculate the saucer ball after the collision and bagi tahulah sama ada collision dia elastic atau inelastic. So, kita tengok yang pertama. Okay, dia suruh calculate the velocity of the saucer ball after the collision. Okay, nampak tak dekat lukisan saya ni, saya tak tulis pun arah saucer ball tu pergi mana. I just denote V2, where is V2 go. Itu je. Okay, sebab bila dia tak bagi arah pergi mana, or dia punya lukisan dia just letak macam ni saja. Okay, selalunya dia akan bagi lukisan lah. Tapi kalau dia tak bagi lukisan, dia akan detailkan lah. Deflected 50 degree ni below positive axis ke, above positive axis ke, dia akan bagi tahu Okay, untuk yang ni dia duduk below positive axis lah. Dia bagi tahu gambar rajah dia macam ni. Okay, so tennis ball langgar saucer ball yang at rest, and then after collision, the tennis ball is deflected 50 degree below positive x-axis. Macam ni. Jadi sekarang ni bila you nak masukkan formula, you tak tahu nilai V2. So tinggalkan dalam sebutan V2. Okay, kita buat lah sebab kita dah tahu dia ada dua komponen. So first you kena buat komponen X dululah. Summation of momentum initial is equal to summation of momentum final, and then substitute dalam formula ni lah. Sebab dia separate kan, separate selepas berlanggar, so dia separately V lah, tak ada common Alright, so masukkan M1 0.25, saya tukar dalam kilogram so U1X is 20 meter per second to the right, positif lah. Okay, plus with 0.9 times with 0 because not moving, and then after collision, M1 is the tennis ball is 0.25, V1X, V1 go to component X. So ada angle, yes, guna cos. For cos 50. Okay, plus with, okay, 0.9, this ball, saucer ball, 0.9. V2 tak tahu pergi mana kan? Tulis je dalam sebutan V2X. You tak payah tulis sama ada cos ataupun sin sebab you pun tak tahu dia pergi mana. Just leave it as V2X. Okay, so calculate the value and simplify that V2X is equal to 4.84 meter per second. Okay, ni adalah nilai V2X. And then repeat again by using component Y. Okay, sama juga. Summation momentum initial is equal to summation of momentum final. And then, okay. So, kalau tengok initially yang ni, dia hanya berlanggar secara horizontally. So, vertically tak wujud kan. So, jadi dekat sini, 0. And then, after collision, okay, after collision, the tennis ball V1, maksudnya nak cari V1Y lah kan. Okay, V1 go to component Y negative, is it? Negative. So maksudnya negative 4 sin 50. Kenapa sin 50? Because dekat laluan awak ni tak ada angle yang dibagi. So you pinjam angle sebelah, dia akan jadi sin. Okay, so plus with 0.9. So, tinggal juga dalam V2Y sebab awak tak tahu kan. Okay, simplify this equation. So, you get V2Y is equal to 0.851 meter per second. You ada Vx, you ada Vy. Nak cari V2 macam mana? Gunalah cara resolving vector. Okay, resolving vector lah. Resultant vector. Resolving vector you resolve kan? Resultant vector. Resultant vector. So V2 is equal to third V2X square plus V2Y square. Masukkan nilai and then you dapat 4.91 meter per second. Okay, so lepas tu tolong cari dia punya direction sekali lah. Direction is theta is equal to shift tangent
V2Y divided by V2X. Saya guna modulus lah, jadi kalau negatif pun saya tak masuk nilai lah. Ok, saya dapat 9.97 degree. So kat mana dia duduk? 9.79 degree. Awak tengok balik kiraan awak tadi. V2X you dapat positif, V2Y you dapat negatif. Jadi kalau ikutkan kita tanda dekat Cartesian, dia adalah quadrant number 1. Okay, quadrant number 1. Jadi inilah resultant V2, nilainya 4.91 and the angle yang lepis pada komponen X adalah 9.97 degree. So kalau saya lukis, inilah hasil bola tu pergi selepas kita dah kira. Baru kita tahu dia pergi, oh dia pergi sini rupanya. Sebanyak, deviate sebanyak 9.97 above positive X axis. Okay, boleh? Alright, so now dia tanya, is the collision is elastic or inelastic? So you have to prove by using kinetic energy lah. So I kira summation of kinetic energy initial, so half M1U1, masukkanlah nilai 20 kuasa 2. Okay, then plus half M2U2, yang ni adalah kosong. So kita dapati nilai untuk kinetic energy initial, summation of kinetic energy initial is 50 joule. And then kira untuk kinetic energy final, summation of kinetic energy final is equal to half M1 V1. Okay, V1 dia 4 lah, 4 power of 2. Tak payahlah guna cos atau sin ni, dia nak terus V kan, V1 just masuk je lah V1 4. And then plus with half 0.9. Okay, V2U adalah 4.91 power of 2 and then dapat 12.8 joule. Now sama ke tak? Tak sama. So summation of kinetic energy initial is not equal with summation of kinetic energy final. So the collision is inelastic. Senang je kan? Alright, so yang ni pula. Okay, yang ini, a ball moving with a velocity of 17 meter per second strike an identical ball that is initially at rest. Okay, after the collision, the incoming ball have been deviated by 45 degree angle from its original direction and the stuck ball move off at 30 degree from the original direction as shown in the figure. So calculate the velocity of each ball after the collision. So nampak tak, dia minta V1 dengan V2 nilainya berapa, tapi dia bagi angle deviate by each ball after collision. So inilah lukisan dia. Dan ayat yang satu lagi disebut adalah identical ball. Bila identical ball maksudnya kita consider mass untuk bola 1 dan 2 adalah sama lah. Okay, alright, so agak-agak boleh jawab tak? Okay, so kalau dia bagi angle, dia tak bagi velocity after collision for both ball. Okay, so you buat sama je. Okay, first kali buat summation untuk X component. Okay, substitute value and then M tu boleh potong lah sebab dia sama kan. Okay, masukkan nilai. Tapi awak kena ingat U1 ni kalau ke kanan positif, tapi kalau dia ke kiri dia negatif lah. Mungkin nampak U2 ni sentiasa kosong kan. U2 pun boleh juga ada nilai. Kalau ke kanan and then macam mana? Macam tu lah. Alright. Ke kanan pula, ke kiri. Ke kiri maksudnya nilai U2 adalah negatif. Macam tu lah. So macam awak buat waktu sekolah dulu. Beza dia you tambah belakang ni saja. Okay, jom kita tengok. U2X adalah kosong and then V1X. Tengok V1. V1 component X ada angle. Yes, dia akan guna V1 cos 45. V2 pula. Okay, V2 go to component X ada angle. Yes, 30. So V2 cos 30. Okay, lepas tu simplifykan cos 45 dengan cos 30 dalam sebutan nombor supaya you senang nak buat substitution. So now I have the value lah for equation yang kita nak buat substitution. Okay, next untuk komponen Y pula. Sebab ni tinggal dalam terms kan. Okay, untuk komponen Y macam biasa, pelanggaran dia tidak melibatkan komponen Y, jadi kat sini adalah kosong. So V1Y dengan V2Y kita kena tengok lukisan. V1Y adalah negatif, so dia akan jadi V1 negatif V1 sin 45. And untuk komponen bola tu, dia will be V2 sin 30 positif lah. Okay, kenapa sin? Because kita pinjam angle sebelah. Ni tak ada angle kita lukis kan. Pinjam angle sebelah, gunalah sin. Okay, so dah tulis. Yang macam ni kan awak tulis. Lepas tu awak kira lah sin 45 dengan sin 30 tu berapa. Okay, lepas tu simplify dalam terms. Contoh yang ni, saya simplify dalam terms. Sorry. Lepas tu awak cari nilai terms lah. Saya guna yang ni, saya nak cari V2 in terms of V1.
Okay, so saya guna V2 in terms of V1. So V2 sama dengan 141 V1. Jadi gantikan V2 sebagai 1414 V1. And then substitute value semua, kira dia dapatlah V1 8.80 meter per second. Ini matematik lah. Okey, lepas tu nak kira V2, masukkan V1 lah. Okey, awak dapat 12.4 meter per second. Okay. Okay, next example, we have two car collide and embrace in a completely inelastic collision. Nampak tak perkataan completely inelastic means that they stuck, they akan move with the one common velocity. So red car with mass 2000 kg is moved east with the speed of 40 meter per second, and yellow car with mass of 1500 kg is moving towards south with the speed of 30 meter per second. What is the common velocity of the two car after the collision? So tengoklah south ke bawah and then east ke kanan. Okay, so inilah gambaran pergerakan dia. Then after collision, the creator will stuck together dan pergi mana tak tahu. Kena carilah. Okay, so sama juga macam you buat tadi. Okay, tulis balik summation P initial sama dengan summation P final. But after collision, rumus dia akan jadi M1 plus M2 common, moving with common velocity lah, 1V saja. Okay, so bila kita buat macam ni, awak tengok U1X adalah dia gerak komponen X, tapi U2X tak ada. U2 ni kereta U2 tau. U2 ni gerak hanya komponen Y ke bawah. Maksudnya komponen X dia tak ada lah. Jadi kosong lah kat sini. Okay, dan tambah. And then you akan dapat in terms of Vx. Macam saya cakap tadi lah, tak tahu pergi mana, tinggalkan je dalam sebutan Vx. Okay, dan untuk Vy pun sama. Vy komponen U1 tak adalah Y sebab dia motion dia adalah horizontal, tapi untuk U2 dia ada, iaitu dia ke bawah kan. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. M1 U1Y 0, M2 U2Y, nampak tak saya letak negatif 30. Kenapa? Sebab arah dia adalah towards negative Y position, towards negative Y axis. Okay, so masukkan negatif, so we get Vy is equal to negative 12.86 meter per second. Kita tak salah pun dapat negatif, boleh saja. Okay, so you dah ada Vx, you dah ada Vy, jadi nak cari V, gunalah resultant vector. Okay, so dapatlah nilai. Nampak tak saya masukkan negatif dalam sebutan sebab ini tak ada modulus. Okay, 26.2 meter per second. And then don't forget to calculate the direction of the car, of the both car lah. Okay, so theta dia akan dapat 12.86. Ini sebab saya buat modulus, so saya just ambil nombor lah. 12.86 bahagi dengan 22.86, so you dapat 29.4 degree. Ni kat mana nak tahu, below ke above ke? So you tengok gabungan antara X dan Y awak. X dia positif, okay, then Y dia adalah negatif, so they come out with these two yang kita plotted. So inilah resultant awak, nilainya adalah 26.2 dan the angle is deviate at position X positive axis lah, tapi duduk di bawah, below positive X axis. So kat mana kereta tu pergi? Macam ni lah gambaran akhir dia, yang awak kira yang kat sini. Okay, clear Alright, so next is about explosion. So you have 10 kg object at rest explode into 3 pieces, 2 kg, 5 kg and 3 kg. After the explosion, the first piece move at 8 meter per second down, the second pieces move at 6 meter per second due to the left. Okay, what is the velocity of the 5 kg pieces after the explosion? So 5 kg ni pergi mana? Okay, jadi cara buat dia adalah guna formula explosion lah, di mana initially dia both komponen adalah 0. Okay, so 0 before and after. Tengoklah komponen X, 3 ada komponen X tak? 3 kilo tak ada komponen X, jadi kosong. Okay, 2 kilo ada tak komponen X? Ada, tapi dia negatif. Okay, untuk yang 5 kg ni tinggalkan dalam terms lah V3X. Okay, V3X. So you akan dapatlah V3X 2.4. And then untuk komponen Y pun sama, you repeat balik. Okay, untuk ni 3 kali negatif 8. Kenapa? Because V1 8 adalah ke bawah, that's why negatif. Okay, V2Y tak ada komponen Y, jadi 0 lah. Okay, then 5 V3Y. Dapatlah V3Y 4.8 meter per second. Okay, nak cari V3 macam mana? Gunalah resultant vector.
Okay, substitute value, you get 5.37 meter per second. So kat mana dia duduk? Dekat sini lah, sebab component, both component are positive, so dia quadrant number 1. Okay, so ni adalah angle lah untuk cari direction. So 4.8 divided by 2.4, you dapat 63.4. So dia duduk di above positive x-axis lah, because kat sini, ni above maksudnya di atas. Di atas komponen X positif. So dekat sini lah gambaran dia. Lepas dah kira, bolehlah lukis kat mana, sebab dah tahu kan. Macam tu, boleh Okey, bagus.